बीजेपी वाला कौन है? कौन है? कौन है? एक नंबर चोर है। चोर है, चोर है। बीजेपी वाला कौन है? चोर है, चोर है। मणिपुर में गुज़िश्ता 2.5 माह से जारी तशद्दुद और इस्मतदरी की मजम्मत के लिए बेंगलुरु के टाउन हॉल के सामने जस्टिस फॉर मणिपुर के नाम पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन के मुताबिक मणिपुर में जारी तशद्दुद के लिए मरकज़ी हुकूमत बराह रास्त ज़िम्मेदार है। मुजाहिरीन में मणिपुर के आवाम के लिए खामोश प्लेकार्ड्स उठाए सैकड़ों लोगों ने मणिपुर में अमन का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मणिपुर में इंटरनेट सर्विस बहाल की जाए, तशद्दुद पर काबू पाने में नाकामी पर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए मुजाहिरीन के मुतालबात थे। ಮಣಿಪುರದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಂತಹ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಭೀಭತ್ಸ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ದುರ್ದೈವ ಘಟನೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಭಾರತದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು, ದೇಶದ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿಯವರು. ಯಾವ ರಾಜ್ಯಾಂಗ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ರು, ಆ ಘೋಷಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಬರೀ ಮಣಿಪುರದ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಲ್ಲ, ನಗ್ನ ಮೆರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ದೇಶದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕರ ತಾಯಂದಿರಿಂದ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ತಂಗಿ ತನಕ ನಡೆದಂಥ ಅತ್ಯಾಚಾರ. जो मणिपुर में हुआ है वो इंसानियत के सख्त खिलाफ है। हम लोग इसको कंडेम करते हैं। 79 डेज़ के बाद ये वीडियो अब वायरल होता है आफ्टर कम्प्लीटली 2 months। जो मोदी गवर्नमेंट बिल्कुल बाद में इसको कंडेम करती है एंड इनफैक्ट कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम लोग इसको बहुत कंडेम करते हैं। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है, ये औरतों के इज़्ज़त के ख़िलाफ़ है। तो इंसिडेंट रिसेंटली वायरल हुआ है जो एक्चुअल में May 4 के दिन हुआ था, 2 महीने पहले। ये औरतों को जो इज़्ज़त निकाली गई है, जो रेप का वीडियो सामने आया है, ये बहुत ही दर्दनाक है। हम इसके ख़िलाफ़ हैं। मैं लड़की होने के नाते मैं ये एक्शंस को कंडेम करती हूँ और चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई करे, जल्द से जल्द लोग जो कल्प्रिट्स हैं वो अरेस्ट हों और ऐसा वाक़या दोबारा ना पेश आए। In Manipur, almost 77 days we've crossed and still the government has not taken any specific action, and a lot of atrocities are happening. This video of these 2 women that came, that is just one thing that came out in the media. There must be so many things that are happening and it's hidden from the world. And the very fact the internet connection is not there, we don't know what all is happening. And it's something which humanity should hang its head in shame. ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಇದು ನಡೆದು 2 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಸಹ ಇದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಬರೀ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು, ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು, ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಗಳು ಸಹ ಇಷ್ಟೇ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಣಿಪುರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಏನೊಂದು ಇದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ರೈಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಗಲಭೆ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಅದು 1 ದಿನ 2 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು 2.5 ತಿಂಗಳು ಇಷ್ಟು ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಆಗಿ ವೈಲೆನ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಇದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೀರೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ.